Hindi. Oh, Di ba magaling ka sa math? siyempre. Sige, sagutan mo to ah. Sige. 10 plus 10 plus 10. 10 plus 10 plus 10. Oh. 3,000. Anong 3,000? Makinig ka kay grade 2 ako. Aray. Ikaw high school na. 10 plus 10 plus 10. Oh. 1 plus 1 2, plus 1. 3. Oh, 3. Ilagay mo 0, 0, 0. Ilan tanan? 3,000. Oh, 3,000. 3,000. Sige, ito na lang. Gi. Gi. Papayag ka. Ikaw yung pinakapoging lalaki sa mundo. Siyempre naman. Pero, lahat kami bulag.